Mamita. Okay. May bibigay. So, salamat na connect na ako ang mga bata sa imo para naagid sila tarong na ka ng pag-mentor sa ilaha ba o happy birthday o bisan kanang wato kag layo katong mga gipangtudlo nimo sa ilaha di ko mawala at bigit sila ang subayin para mukuan gid sila mo tindog gid sila bisan wala ka baka barog gid sila bisan go ginasud ni Lord na kuan ka na gusto ni Lord nga sila lang ang leader para kung basin tao nila pagbarog bisan wala sila wala gud sila yung mentor nga kanang tama nimo salamat kaayo nga kanang salamat kayo sa imong pag-alaga sa ila pag-train sa ila ha bisan ikaw maatuglayo kanang God bless Jesus kanang mga kadalangin sa imong kinabuhi sa imong pamilya sige mga protection sa tanan sige mga programa sa tanan na mga pagkabuhaton salamat kayo Lord God bless happy birthday